So, mayong adlaw mga amigos amigas diha sa atong tibuok kalibutan. Ani ata karon og atong gipakita kung giunsa nato pag-prepare ng atong manok nga atong lutoon para sa Noche Buena. Ug mao kaning resulta sa atong pagluto gikan na sa atong paglata ug ato nang gipangbutangan og mga kalamasan sa kinabuhi with shot pagamay haron lami ang atong pagluto ug atong giprito. Kay di man ta pwede makalitson dining dapita kay dikit-dikit ang mga balay ug mao na ni resulta sa atong produkto nga ato ang giluto nga gipritong manok. Og dining dapita ato nang gisarsahan, wala na ko gipakita kung unsa nako pagsarsa ang pang manok. Og diring dapita ato nang giplastar kay ato na siya i-prepare sa lamisa unya kay mga rinse bata ug nagbuhat po ta og mango float nga stay pong lami sa pagkabuhat kay talagsaon ra ang mga ingredients nga wala ninyo natilawan ug natong fruit salad nga wala pay mayonnaise ug atong gibutangan og mayonnaise ug diring dapita ug cream. Mura na siya medyo nilasa-lasa na ang iyang dagway, nilapot-lapot na pangpatos mga higalag amigos amigas. Ug nagluto ta diri og spaghetti sauce kay para ma-perfect na ang atong handa tanan ma-prepare na nato sa lamisa atong nang gipalapot sa atong mga karaha binaagi sa luwag ug naluto natong spaghetti ato nang gidesignan with cheese sa ibabaw kamo ni ganahan sa mga bata ug diring dapit ang inyong makita ato nang gi-arrange ang atong mga produkto. Salamat sa nag-order og naputay susi sa inyong balay ug mo ni tanan natong nabuhat para sa Noche Buena. Ug sa gusto mag-order, order na mo. Ug ginagmay lang ni kay gamay ra man ning mga diri 20 ra ka buok kasya ra ni namo.